Hingke जों दिनै Stpgt Kokborok result nugui mankha hingke kwbangma candidate rok ano message khlaika call khlaika tamo bo hai rok hwnui swnglaika borokni kha bisingo kwbangma question rok achaijak baksa 125 baksa 124 baksa 122 hingke जों nugui mankha highest mannai hingka 141 hingke aswk manui bo जों tongthoknani kokyakhau tang hingke o jagao kaisa bezal tongui manoba kaisa kebimung tongui manoba situtui da khaigena setutui da angke angke wansugo or kisa dalbe kus kalahe tang hingke जों nugui mano tam nukhangka angke जों aro you are list o जों nukha you are nil hinui nukha ke SC candidate to tongkha kri saimia SC candidate 69 is me 141 mannai borokbo je tabu je verification ba scrutinize khlaimani jagao ringjak ba phaidi ni ringjak hangka aro ST no जों nugui mankha 126 ni simi 141 mannai rok borok o jagao phaidi hinui eba ringjak e question kasai mano total post ni nongkhormani 75 Gesengaro you are SC ST no bakhang ke you are 39 ever 38 of phayo nga yango SC 25 da busu phayo ke SC 13 da busu phayo ke jung omo hai bezal ngai mano je you are candidate to jung nil rojak ke omo hai to ngani ko gya ke agiro go ingya je mar kaham ST phanong thun je se phanong thun SC phanong thun je mar kaham bo puila you are liso hapnai কিন্তু ওজাক অমো হাইনো গিয়া ইনকে অমো যে গোথাंदांनो गोथैदांनो दावखौनो सोराय सोराय साइमेखौ जे अपुस थैफानो मानो बेज आं लाइखा आंके ककबां लाइखा आं थैफानो मानो केबर सितुति ना अब खाइतं ना सितुति दा खाइतं साइमेनिया इनके जों एसटी नि only 25 बा 23 दा बुसु बसि इनके only बिसिङो जों नुगुइमान के एसटी न सिमसे जों दाबो रिंजागो यु आर तो गोसोक्रि के एससी बो तो तंको क्रि सासिमाया गोसोक्रि ना आं जा बुजिमानि बां साइमानो Ge tabu o jagao STC mi ringjak khangangke जों 126 ni simi 141 manai rok busuk tong ni namelo 46 Ge 46 joton je sakri manai abo haibu to ko ge je ST seat simsi ringi tong khanang ke ST seat ba only 23 ba 25 jingi mano inke no one suk thai inke opus ba o je kokborok je PGT busuk je kathang ba busuk je chunano abo to johan kok sasane inka arni bisingmo kwbangma je B.Ed payer rok tongui tong borok Marksheet rok maya khona borok exam rok ni result rok baksa man khana baksa maya khonoi man khana khorja khorni pasung jabo tongna borok bo jodi thangi bedal khailake amotem lenai amotem ksalainai inka tabo amno je nang ang 130 man kha ang no mannai ahai hini asa sawin baji sogi tongkhaila ingyaku or kintu kisasa bedal tongnai যদি তেই ওয়াইসা সে বড় লিস্ট রিড কা অফনা ফাই দিঙ্গে তো কাহাম কো ইনকে আর বড় ইউ আর একদম নীল নির্মা জাগাও বখাও কিসি যা দক সানা তাং ইনগাকে আগি রংনি जों যে পিজিটি পোস্ট লাং মানে আর ইউ আর লিসম সুজনা এসটি লিসম সুজনা হানাই ফুনুজা তং কিন্তু তাও কোন ফুনুগিয়াকো ইনকে 126 মানাই সিমি 141 মানাই এসটি বড় স্ক্রুটিনাইজ নি বাগै एबा भेरिफिकेशन बागै 28 तारिखौ फाइदि नि डेट रजाखा इनके अमनो ताबुक सुंगमुं कतरमा हैता इनके 125 मानाय र 123 मानाय र 124 मानाय बर खैता मुने इनके आं जागि रको भिडियो क्लाइमेन जागा साजाक दङ कैटेगरी वाइज बा ओ जे पोस्ट नि कैटेगरी वाइज आं खाजाक दङ इनके आजागो 62 जना कैंडिडेट माननानि चान्स दङ आं साजा यूआर बाय एसटी एससी नो बादुइ 62 जना माननानि हने आं साजाक दं आ बिसि आबनो नाय नाय खांगांके जों और एसटीसी मिसि दिंजक इंगे तो बेलाइनो वाना मा छिंसाक को इंगे और बरो बताउ बा पोस्ट नि कैटेगरी नो दा खाका ना सय सय कैटेगरी दा खागिरेका इंगे तो जों साइमानि यु आर तो खरसमन करि जिनि कैटेगरी तो एसटी जों एसटी नो फिल अप खालायनाय इंगे ताबो पोस्ट नि खाइब्रोके किन्तु नियम से दङ रायदा से दङ यु आर फाइनाय पिला आबुन परे एससी फाइनाय एसटी फाइनाय आहायके खाखनानि नाम इंगे किन्तु खाक जायगाखौ इंगे कादर मार बोसो रखनि गोबां मा सार कादर मार बोसो सागादि हायगा देनि सोंलायमोन दं
Engka ang goni naikha count khlai naikha angke 62 jona mana klaikha angke 122 manai bo khorcha khobjak engke 124 123 manai borok to manai manai ani je calculation haita engke ba second time de ringjak no ringi phanu mano engke je biet pai je ba 5 dong borok bu de khaija ka angke te tolani soton jakai mano am hai inga nai wansu am hai na ungthun যদি এসটিনে সিমি ইউআর করে হনে ইউআর তে হাবই মায়া হনে ইংগালে অপুস তাই থাंनानै पालाया অপুস थैनाय ताइ गांगे जों एमबिबि इउनिभार्सिटी दंनि एसिस्टेंट प्रोफेसर दुइबार कैंसिल मोनि नुखा इनके अममुदा आहाय तांथुन आहाय गांगे जों चिनि जायां नाय हायदा बे तिनि रिजाल्ट नुगै बाक्सा तंथकना बाक्सा तो खाबायजा बाक्सा तो आं तो सों मानना हे तंगना सों मानि थांगा आहाय रबो सानाय तो itu je manai je 41 simi je 23 jona ekdom top 23 jona ba 25 jona lekhai nai মোটামুটি আসছে তলাং জাগানো যদি অ সিস্টেম হঙ্গাকে আবুনি কিসে মিসা চিনি যে নাই গরং রক বা চিনি যে সিজাং নুজাক বর কিসা নাই নাই রি ওয়ান সু নাই রি অমো যে তামুং ন কে তিন বাগাসু নং সিতো যতন হর কাহাম